karon guys, maging instant guys, nag-rank ko ani guys. Kung hindi ka pa subscribe sa YouTube channel ako guys, subscribe guys, at like guys, at papislit ko sa notification bell guys, para palagi kang updated sa aking mga video. Guys, ngayon guys, nagkaroon ako nito guys. Hindi, nag-rank ako guys, nakarank ako nito guys, kasi wala akong trabaho guys, nag-rank ko ako guys. Yun guys, pinili ko po si Mia guys. Gusto sana ang kasama ko guys, dyan po sa letter S guys. Guys, mag-Mia kayo guys, dyan po kayo guys, huwag kayo sa iba-iba guys. Kasi si Mia guys, mas malapas sa letter S guys, kasi guys, yun Mia ako dyan guys. Yan guys, tinignan ko ng mga item guys. Yan guys, tinignan ko po si Leslie guys, kung mag-Leslie po ako nung pagka-meeting ko ng hero guys. Nagdadalawang isip ako dyan guys. Kaya guys, tignan nyo guys, tignan nyo lang guys. Tignan nyo guys ang laro ko guys. Kung magaling ba ako guys, comment lang sa comment section guys. Guys, paki-share at paki-like sa kuhan guys, sa akong video guys. Sa YouTube ako guys. Paki-subscribe ko guys para makuha nito ang play button guys. Guys, nangyari guys, nagmiyan ako guys. And guys, nagmiyan ako dito guys, kasi inunahan ko na sila guys at kinat ko ng video guys. Wala nang pa-intro dito guys, kinat-cut ko na yung video guys, kasi tatagalan tayo guys at haba ito ang video natin dyan guys. Tinignan ko ang mga item nila guys. May kwan sila guys, may tank sila guys, at may tank rin kami guys. Kaya guys, tinignan ko yung signal ko guys, kung magaling ba yung signal ko, matapang ba yung signal ko dyan guys. Tinignan ko guys. At guys, i-cut ko natin to guys, huwag na natin patagalin. Tara na, lumaro na ako guys, naglalaro na ako. At dito guys, kaharap ko po si Moskov guys, malakas pa to kami guys. Ito guys, hindi ako nilalabanan ni Moskov guys, kasi alam niya guys na tiktoker ako guys. Guys, kung hindi ka makapalo, ay kung makapalo sa TikTok feeds na ko guys, ilagay ko lang po sa comment section kung makapalo ka sa ako ang TikTok guys. Guys, dagan po kayo mga video sa mga email guys. Guys, kung gusto nyo paano mag-search guys, punta lang po kayo dyan guys, i-search lang po. Makikita nyo agad guys. Yan guys, naglalabanan kami ni Moskov guys. Yan guys, paatras-atras si Moskov guys, kasi alam niya guys na kalaban niya guys, si TikToker guys. Ayan guys, tinipiti-pitihan ko si Moskov guys. Yan guys, hindi na makatatapat si Moskov yan guys. Guys, susulong na si Moskov guys, hindi niya alam guys na may kalaban, may kasama ako guys. Ayan guys, napipitas ko si Moskov dito guys. Ayan guys, pitas ko si Moskov guys, at tinipiti-pitihan ko guys. Ayan guys, kita nyo guys kung ano ang galawan ko guys. Ayan guys, namamatay na yung mga kasama ko dyan guys. Ayan guys, tingnan nyo lang guys hanggang dulo guys. At ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-item kami guys. Guys, tingnan nyo lang guys hanggang dulo guys. Thank you sa inyong pagtanaw guys. The way of the arrow, swift, silent, and precise. Ayan guys, pumabalik na naman si Moskov guys. Ayan guys, tinitignan ko naman si Moskov guys. Ayan guys, target lock ko si Moskov guys. Ayan guys, tignan nyo guys kung paano ko papitisin niya si Moskov. Ayan guys, akala niya guys mapipitis ako dito guys, pero guys, alam niya guys na hindi niya ako makakaya guys, kasi tiktoker ako guys. Ito guys, ayan yung kasama ko guys, may kasama si Moskov guys. Ayan guys, kukunin namin yung turtle guys. Makukuha po namin yung turtle guys. Ayan guys, nakuha namin yung turtle guys. Tulak mo yung kasama ni Moskov guys. Ayan guys, mapipitas ko yan guys. Yan, mapipitas ko yan. Yan si Moskov guys, hindi lalabas sa tore guys. Ayan guys, hindi lalabas si Kuan, si Moskov sa tower niya guys. Ayan guys, tipitihan ko si Moskov guys. Ayan guys. Kasi hindi lalabas si Moskov guys sa kanyang mga tower guys. Ayan guys, hindi ko alam guys, may kalaban pala dito guys. Dyan ako napitas na guys, kasi tinatarmit lock ako nila guys. Ayan guys, tulungan niyo ako guys. Ayan guys, napitas ako nila guys. At tumingin na lang ako sa kanila guys. Tumatanaw lang ako sa kanila guys. Ayan guys, pero post guard ko sila guys, hindi naman sila nagpo-post guard.
Surrender naman sila guys. Yan guys. Yan guys, si Moscow guys. Yan guys, nagpabalik na naman ako guys. Dito guys, nagpabalik ako guys. Tingnan nyo guys, ang pagbabalik ko guys. Repetition ko na naman si Moscow guys. Si Moscow po yung tinatarget lock ko guys. Kasi sa lahat ng nararo ko mga guys, mga ginadulan ako guys. Sinagaw daw mga kalaban ako guys, mga Moscow guys mo. Kaagi kayo Moscow guys, pero pitason ako na karoon guys. Tala ako na guys. Tara guys. Tatawa lang ninyo guys, hanggang dulo guys, ang video guys. Yan guys, kinukuha ko na yung tower guys, para mawala na itong tower guys. Yan guys, tinatarget ko na lang guys. Diyan po guys, ang lalaban kami ng Moscow guys. Diyan po guys, tumakbo si Moscow guys, tower si Moscow guys. Yan guys, umatras ako guys, kasi may nakita ko sa mapa guys, kasama niya guys. Model. At sa dulo guys, tingnan nyo dito guys, sinurprise ako niya, hindi niya katama sa akin. Tinatarget lock niya ako, hindi niya katama sa akin. Yan guys, dyan guys, tignan nyo lang dito guys, huwag kayo kukurap guys. Yan guys, tumitingin ako sa mapa guys. Yan guys, ayan guys, nakuha na kasama ang turtle guys. Won't Yan guys, hindi na ako gumagalaw guys dyan. Dyan guys, gumagalaw ako guys kasi kukunin ko itong mga minions guys. Andyan guys, naglalabanan kami ni Moscow guys. Andyan guys, yung pagkakala ni Moscow kasi mapipitas niya ako guys. Hindi niya mapapitas guys. Malakas to si Mia guys. Ayan. Tipitipitik guys si Moscow guys. Ayan guys. Akala ni Moscow guys, matatalo niya ako guys. Hindi niya ako matatalo guys. Tapos guys, diri maghuhuman na to ang video guys. Thank you sa pagpatanaw. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong tanan. Subscribe kayo sa YouTube channel ko. Kung nakapot kayo ng video, pa-share o pag-like o pag-comment para dungag sa ako ang mga timuon sa pag-email. Thank you. heals my wound. Kung magpatudlo ka o tutorial na ara dire, comment lang sa comment section. Thank you.